Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Teacher harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okay, jadi hari ini kita akan belajar topik baru, iaitu random variable. Okay, random variable ni sebenarnya berkaitan juga dengan tajuk yang kamu dah belajar sebelum ni, iaitu probability. Jadi di bawah bab ni kita ada 3 subtopik. Okay, first, introduction to random variable. Okay, yang kedua adalah discrete random variable. Dan yang ketiga adalah continuous random variable. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada introduction to random variable dan juga probability distribution function untuk discrete random variable. Okay, introduction to random variable. Okay, ini adalah definisi untuk random variable. Random variable is a variable whose value depends on the outcome of a random experiment. Okay, so sebelum kita bincang lebih jauh lagi, first kita perlu tahulah apa ciri-ciri ataupun karakteristik untuk discrete random variable dan continuous random variable. So untuk discrete random variable, okay, kita ambil kat sini countable value. Untuk continuous random variable, any value contained in a real line interval or any value in interval. Okay. Okay, contoh untuk discrete random variable, X is the number of student in College Mara Kulim. So keyword here is number of student. Number of student is discrete. And then Y is the height of competitors in a competition. So height is continuous. Okay. So again, ni ada beberapa contoh untuk kita lebih faham perbezaan di antara discrete dengan continuous. Okay, number 1, keyword here is number of cars. So this one is discrete. This one keyword is number of employees, discrete. Time taken is continuous. And price of a cinema ticket also continuous. Okay. Okay, 2 characteristic of a probability distribution of discrete random variable are. Okay. So sekarang kita lebih fokus kepada discrete random variable. Okay. So this is 2 characteristic of a probability distribution of a discrete random variable. Okay, first, Px must less than or equal to 1 but more than or equal to 0. Okay, yang ni kita dah pernah jumpa dalam topik sebelum ni. Okay, and then yang kedua ni, okay, nanti kita akan bincang lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Okay. Okay, ini adalah contoh yang mungkin dapat lebih membantu kita untuk fahamlah berkaitan dengan discrete random variable. Okay. Katakan kita ada 2 shilling. Okay, kita lambung. Okay, sebanyak 2 kali. So, outcome yang kita akan dapat adalah head-head ataupun head-tail ataupun tail-head ataupun tail-tail. Okay. So, let's say X is number of heads appearing. Okay. So, X ni merujuk pada berapa kali heads appearing lah. Okay. So, nilai X berkemungkinan outcome dia adalah 0, 1 and 2. Bermaksud dekat sini kepala tu mungkin tak keluar langsung, ataupun mungkin keluar sekali, ataupun mungkin keluar 2 kali. Okay. Kita boleh refer pada sample space dekat sini.
Okay, yang ni maksudnya keluar 2 kali. Yang ni keluar sekali. Yang ni sekali. Yang ni langsung tak keluar. Okay, so ini merujuk kepada, okay, tengok kat sini. P, X is equal to 0. So, probability outcome X is equal to 0 is 1/4. Okay, maksudnya kepala tu memang tak keluar lah. So, kita refer kepada ni, tail. Okay, so this one 1/4. Ini probability X is equal to 1. Okay, maksudnya heads appearing tu sekali. So, ini HT ataupun TH. Okay, that's why dia jadi 2/4. Okay, or equal to 1/2. Okay, and then this one, probability outcome for X is equal to 2 is 1/4. So, ini merujuk kepada HH. So, sekali. So, that's why dia jadi 1/4. So, kalau kita tambahkan semua ni, kita akan dapat 1. Okay, ini yang dimaksudkan tadi dengan karakteristik tu lah. So, kita tambahkan semua sekali ni. Okay. So, ini adalah definition of probability distribution. Okay, random variable can be represented by ini. Okay, ini merujuk kepada discrete. Okay, discrete random variable. So, discrete random variable. Okay, yang ni perlu kamu tahulah ketiga-tiganya. Okay, first probability distribution table. Okay, maksudnya probability distribution tadi tu kita masukkan dalam table. Kedua function dan yang ketiga adalah graph. Okay. Okay, ini bentuk yang pertama, probability distribution table, or we can call as probability distribution of X. Okay, so ini bentuk dia. Okay, yang kedua adalah bentuk function. Okay, kita boleh tulis juga dalam bentuk ini. Okay. Okay, dan yang ketiga kita boleh tulis dalam bentuk ni lah, graph. Okay. So, 3 bentuk tadi Okay, example. Affair die is row. If X represent the number on the die, show that X is a discrete random variable. Okay, so kalau kita tengok pada soalan ni, dia suruh kita proof lah. Okay, show that X is a discrete random variable. So, macam mana kita nak proof? Okay, untuk proof kita guna karakteristik tadi tu. Okay, so maksudnya kita cuba dapatkan kebarangkalian untuk semua outcome. Okay, and then kita total upkan dia, mesti dapat 1. Kalau dapat 1 maksudnya itu adalah discrete random variable. So, kita boleh tengok dekat sini. Okay, so the possible value of X are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Maksudnya nombor yang keluar bila kita nombor dadu berkemungkinan outcome dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. So, probability X is equal to 1 to is 1/6. Okay, so kamu boleh tengok dekat sini. So, ini adalah simbol sum sebenarnya. Okay, so sum of Px is equal to Xi when I is equal to 1 to 6. So, kita total upkan semua sekali ni. Okay, ataupun kamu boleh tulis Px is equal to 1 plus Px is equal to 2 plus Px is equal to 3
plus px is equal to 4 plus px is equal to 5 plus px is equal to 6. So this one is equal to 1 over 6 and so on lah. Okay, and then this one is equal to 1. So disebabkan bila kita jumlahkan semua sekali ni dapat 1, so ini adalah discrete random variable. Okay, ini adalah contoh yang kedua. The probability distribution function of a discrete random variable x is given by p x is equal to x. So is equal to k 4 minus x for x 0, 1, 2, 3. Okay, find the value of the constant k. So maksudnya untuk soalan ni dia suruh kita dapatkan nilai k. Okay. Alright. So ini adalah jalan kira dia. Okay, solution. So dia bagi kita px is equal to x is equal to 4 k 4 minus x. So x is equal to 0, 1, 2, 3. Okay, bermaksud dekat sini kamu juga boleh tulis p x is equal to 0 plus p, sebab yang ni teacher ambil dari modul Okay, so p x is equal to 1 plus p x is equal to 2 plus p x is equal to 3. Okay, so this one when x is equal to 0 bermaksud k. Okay, kita ganti kat sini. So kalau kosong maksudnya jadi 4k lah. Tambah 3k tambah 2k tambah k. So kamu akan dapat 10k. Okay, and then kita tahu jumlah semua sekali ni mesti sama dengan 1. So 10k is equal to 1. So k is equal to 1 over 10. Okay. Okay, ataupun okay. Mungkin kamu boleh buat juga dalam bentuk table. Okay, buat dalam bentuk table bermaksud itu 2, 3, 4. So dekat sini adalah x. Dekat sini adalah p. X is equal to x. So nilai x adalah 0, 1, 2, 3. Okay, so masukkan, gantikan dalam ni. So kat sini dapat 4k, 3k, 2k, k. Kan? Lepas tu kamu tambahkan semua sekali ni. Sama juga dengan step tadi lah. Okay, kamu akan dapat 10k. Ni, dapat 10k. Dan k is equal to 1. So k is equal to 1 over 10. So boleh guna mana-mana method yang kamu rasa selesa. Okay. Dan tengok contoh yang seterusnya. The probability distribution function of a discrete random variable x is given by px is equal to x is equal to kx square for x is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Find the value of k. Okay. Soalan A ni lebih kurang dengan soalan yang tadi.
So terpulang kamu nak solve menggunakan jalan kira yang macam mana, terpulang. Okay. Okay, kalau yang dalam modul, okay, sebenarnya yang dalam modul tu teacher tak ikut 100%. Ada slide yang teacher tambah, ada slide yang teacher buang lah. So kamu boleh tengok juga pada modul nanti. Okay, so yang ni dia selesaikan menggunakan probability distribution table. Okay. So ni solution dia. Untuk tajuk discrete random variable, pada teacher yang paling penting adalah kamu tahu macam mana nak tulis ini. Ni So kalau kamu tahu tulis ni, insya-Allah kamu selamat lah. Okay. So selesai. Rasa ni tak ada masalah. Untuk soalan B dia minta soalan B, obtain the probability distribution of X. So maksudnya kita buat table lah. Okay, so ni teacher rasa tak ada masalah. Dah expert lah kot, kan? Alright. Yang C ni mungkin kena bagi perhatian yang lebih sikit lah. Okay, sebab dia ada simbol modulus dekat situ. Sorry, untuk C1 soalannya find ini. Find ni. So kalau O, okay, macam kamu belajar tajuk sebelum ni, O dia jadi tambahlah. So Px is equal to 1, Px is equal to 4. So total upkan dia dapat 17/30. Okay, and then yang ni, okay, yang ni kamu bagi perhatian yang lebih sedikit. Okay, bentuk soalan ni berbentuk modulus, ada modulus. So kita boleh tulis dalam bentuk ini. Okay. Okay. So okay, cuba tengok kat sini Kamu akan dapat nilai X less than 3 but more than 1. So X, ada dengar suara nak teacher ke? Okay. Okay, so X less than 3 but more than 1. So nilai X is equal to 2 lah, kan? Okay, bila Px is equal to 2, kita terus refer pada table. So kita akan dapat 2/15. Okay, kita tengok pada contoh yang seterusnya. The random variable y has a probability. Okay, ini. Okay. Mungkin kamu boleh bayangkan dalam kepala lah, kan? Kalau kita transfer ni dalam bentuk table, dia jadi bentuk macam mana. Okay, construct probability distribution. Okay, soalan ni pun memang dia minta kita construct probability distribution table. Okay, so tak nampak kat sini kita ada 0, 2, 4, 6. So maksudnya mesti ada 4 kolom lah. Okay, 4 kolom. So find Py more than 2. Okay, draw a graph for the probability distribution of y. Maksudnya ada 3 perkara dekat sini. First, dia minta kita ni construct probability distribution table. Second, dapatkan ni. And third, draw graph. Okay. Okay, so kita tengok ini adalah solution untuk A. Okay, probability distribution table for y. Dia rasa ni tak ada masalah, insyaAllah. Okay, ini B. Okay, P, y more than 2. Okay, bila y more than 2. Okay.
So kalau dengar suara anak teacher tu abaikan dia pun sama sibuk juga nak mengajar tu. Okay. So okay, y more than 2. So kita refer pada table. More than 2 ialah ni lah betul. So kita tambah. Okay, P y is equal to 4 plus P y equal to 6. So tambahkan. Okay, kamu akan dapat 7/18 lah. Okay, macam teacher cakap tadi, yang penting kamu tahu macam mana nak tulis ini. Kan, dari ni macam mana nak tulis ni. Okay. Okay, ini kita bina graf. So ini adalah graf. Okay, so untuk y axis represent probability outcome. Okay, probability outcome. And then untuk x axis represent outcome. Okay. So contoh yang seterusnya, the discrete random variable value has probability ni. Okay, find the values a and b. Hence draw a graph for the probability distribution of w. So ada dua perkara yang kita kena buat kat sini. First, dapatkan values a and b. Okay, second, draw graph. Okay. Okay. So okay, kalau kamu nak transfer maklumat ni dalam table pun tak ada masalah. Okay. Ataupun kamu nak kekal macam ni pun tak ada masalah. So kalau let's say kamu nak transfer dalam bentuk probability distribution table. Okay, so kita boleh buat macam ni lah. So kat sini W. So ni P, W, W. So nilai W kita ada 0, 1, 2, 3, 4. So 0 A, 1 A, 2 A plus B, 3 B, 4 B. Alright. So find the values A and B. Okay, kita ada clue kat sini. Ini. Okay. Dan satu lagi, apa yang clue yang kita boleh guna? Okay, kita boleh kaitkan dengan karakteristik of ni, karakteristik tadi. Okay, so Px. Okay, the sum of Px is equal to 1. Px, sorry. Sum of Px is equal to xi, I from let's say kat sini I from 0 to 4. Kan? Maksudnya ini mesti sama dengan 1. Okay, bermaksud P. Okay, untuk soalan ni kita akan guna nilai W lah. Kan? W. So PW is equal to 0 plus PW is equal to 1 plus PW is equal to 2, 3, 4, and then at the end this one is equal to 1. So kita tambah kat sini, maksudnya kita akan dapat 3A tambah 3B is equal to 1. Okay, so ni satu clue lagi yang kita ada. So kita buat simultaneous lah. Okay, so boleh tengok macam ni working dia.
Okay. So, macam teacher cakap tadi, yang penting kamu tahu nak tulis ni. Okay, ni graf. Okay, kamu boleh tengok. Okay, yang ni contoh yang seterusnya. Mungkin kamu boleh cuba jawab nanti. Teacher bagi jawapan dekat sini. K is equal to 10. Okay, dan yang kedua. Ini sama dengan 11/20. Alright. Okay. Okay, sekarang boleh tengok pada contoh ni. Okay, contoh ni agak unik sedikit. Okay, so kamu boleh baca dekat situ. The discrete random variable x is the sum of the two outcome. Construct a probability distribution table for x. B find px more than 5. Alright. So, kita cuba selesaikan dekat sini. Okay. Okay, so keyword dia dekat sini ataupun apa perkara yang kita perlu fokus dekat sini, dia kata x is the sum of the two outcome. Okay, so mungkin kita boleh buat dot plot dekat sini. Okay, yang pertama tu adalah 1 to 4. Okay, yang ni 3. Okay, so ini adalah outcome dia. So kalau kita tengok dia punya outcome, yang ni dia akan jadi 2, yang ni 3, yang ni 4, yang ni 3, yang ni 4, yang ni 5, ni 4, 5, 6, yang ni 5, 6, 7. Okay. So, construct the probability distribution table for x. So, kalau kita tengok pada outcome dia ada dari 2 sampai 7 lah. Okay, jadi kita boleh buat table. So, let's say dekat sini x. Dekat sini x is equal to x. Ya. So, outcome dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, yang ni 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12. So, nombor 2 sekali. So, 1/12. Nombor 3, 2. 2/12. 4, 3/12. Okay, refer pada sini ya. 5, 3/12. 6, 2/12. 7, 1/12.
So, kita boleh tengok kalau kita tambahkan semua sekali, mesti dapat 1 lah. Okay. And then, soalan dia, okay, minta kita construct. Okay, so ini adalah hasil dia. And then B, dia suruh kita cari. Yang ni A. Okay, yang B, dia suruh kita cari P X is equal to 5. So, sorry, X more than 5. More than 5, So, more than 5, that means P X is equal to 6 plus P X is equal to 7. So, 6 is 2 over 12 plus 1 over 2. Sorry, 1 over 12. 1 over 12 is equal to 3 over 12. And then, at the end, supposed to be 1 over 4. Okay. Saya harap clear So, ni jawapan dia. Okay. Okay, ni contoh yang berikutnya. Okay. Wah, dapat. Okay, kalau baca soalan ni boleh agak tak apa yang perlu kita buat? Without replacement until a red tower is obtained. Okay. So, untuk solve soalan ni, mungkin kita boleh buat tree diagram lah. Okay. Kita ada 4 red tower and 3 yellow towers. Okay. So, kita akan... So, for tree diagram, R refer to red tower and Y refer to yellow tower. Okay. So, kita buat red, yellow. Okay, red tadi dia ada 4, yellow ada 3. So, 4 over 7. This one 3 over 7. Okay, so dia stop sampai dia dapat red tower kan. Okay, so yang ni settle. Okay, yang kedua. Okay, red, yellow. So, dia kata tadi without replacement. So, this one supposed to be 2 over 6. Yang ni 4 over 6. So, yang ni pun dah settle. Okay, yang ni red, yellow. Ni 1 over 5. 4 over 5. Okay. And then satu lagi. Red, yellow. Ini 0 over 4. Yang ni 4 over 4. Okay. So sekarang kita boleh buat probability distribution of X. Okay. Kita boleh tukar dekat sini. So let's say X represent number of tower, and then
Kita boleh buat table. X, P, X is equal to X. So, kita ada 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So, untuk yang pertama, okay, kita dapat rate 4/7. Okay, so yang ni settle. Okay, yang kedua, okay, saya nak dapat 3/7 times 4/6. So, dapat 12/42. So, 12/42. Okay, and then yang, okay, ni settle. Yang ketiga, 3/7 times 4/6. Okay, ataupun ambil di sini pun boleh kan? Okay, tak apa. Times 4/5. So, dapat 4/35. Okay, and the last one, guna method yang sama. So, kamu akan dapat 24/840. Sepatutnya kamu simplify lah sebab teacher tak ada calculator dekat sini. Okay. So, kamu check ni kau simplify dapat apa? Kecilkan dapat apa Alright. Okay. So, settle untuk obtain the probability distribution of X. Okay, B disuruh kita cari P1. So, ni maksudnya apa? Ni maksudnya P X is equal to 2 plus P X is equal to 3. So, yang ni terus refer pada table lah. Okay, jumlahkan dia dapat berapa. Okay. So, teacher harap kamu faham. Okay, untuk video yang pertama ni. Okay, jika ada sebarang carangan penambahbaikan, teacher alu-alukan. So, ini video teacher yang pertama. Harapnya memberi manfaat. Okay. Selamat bercuti dan jaga diri baik-baik. Okay, Assalamualaikum.